वेदाभिषेचन विधौ श्रुतिमन्त्रपाठम् अष्टौ गृह विदधते तव पूजनाय कुम्भाभिषेकमनिशं कुरुतेऽर्चकोऽसौ लक्ष्मी नृसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। ब्रह्मोत्सवं तदनुरङ्गमहोत्सवं च गणेशयागमनुदीपमहोत्सवं च सन्द्रष्टुमुत्सुकमना जनता प्रवृत्ता श्रीनारसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। भक्ताः सदा विविध पूजन दर्शनार्थम् दूरात् सुपुष्प फलपूर्णकराः समन्तात् आगत्य देवतव पूजनमाचरन्ति कूटस्थ कूट जगतः कुरु सुप्रभातम्। सद्यः सहस्रजन भोजन नालिकेर सेकादवग्रगतिर्भवतीति सिद्धम् देवस्य भक्तहितचिन्तनमस्त्युदारम् योगीन्द्रसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। पापाद्विभेदन विधौ सदृशोऽस्ति कोऽन्यः दिव्यं पदं दिशति कः सुरवन्द्यपादः एवं विचिन्त्य जनता शरणं प्रपन्ना लक्ष्मी नृसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। चित्ते सदा लसतु मे तव पारद्मम् ब्रह्मादिदेव मुकुटद्युतिरञ्जितश्री पापान्धकारदलनं स्थिरसौख्यदायि श्रीनारसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। चापङ्गते सवितरित्वयि भक्तिनम्राः प्रातः समर्चन विधिं विनिवर्तयन्ति मिष्टाशनौ ददति विप्रकुलाय नित्यं योगीन्द्रसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। कूटस्थ कूटजन सद्गुरु नारसिंह शैलेय मंदिरवरे स्थित नारसिंह पाषाणकेतुवर मंडित नारसिंह कूटस्थ कूट जगतः कुरु सुप्रभातम्। शृण्वन्ति ये च भगवन्तव सुप्रभातम् कुर्वन्ति हि प्रतिदिनं पठनं प्रभाते
ते प्राप्नुवन्ति भुवि कीर्तिमनन्तसौख्यम् पुत्रादिकं च सततं ह्यपवर्गमन्ते श्रीनारसिंह तव दन्त्रिकुलोद्भवोऽयम् श्रीनारसिंह तनुजो विरचय्य भक्त्या तत्सोमयजुभवदः खलु वासुदेवः पादार्पितं हि कुरुते शुभसुप्रभातम् मङ्गलं नरसिंहाय लोकादित्येष्टदायिने शालग्रामशिलोत्थाय प्रसन्नास्याय मङ्गलम् मङ्गलं कूटजनता गुरवे सच्चिदात्मने शङ्खचक्रायुधोपेत द्विभुजाय च मङ्गलम् मङ्गलं देववन्द्याय योगानन्दस्वरूपिणे कूटग्रामनिवासाय लक्ष्मीकान्ताय मङ्गलम् मङ्गलं गजवक्त्राय प्रिययालिङ्गिताय च कण्ठादधो नृदेहाय मृगेन्द्रास्याय मङ्गलम् मङ्गलं भक्तजनता स्वर्गमोक्षप्रदायिने निर्वैरस्थलवासाय नरसिंहाय मङ्गलम् नरसिंहाय मङ्गलम् नरसिंहाय मङ्गलम्